So I'm planning to have a mini herbs garden. So mao ni akong mga herbs nga gipang palit. And for today's ganap, bani ko ninyo ato na ni siyang ipangripat kay luoy na kayo si kasi panasad na daw kuno ang mga plants kay nangalayha naman. So need na gid siya i-ripat kay gagmay kayo ang gipang tamna nila ba. So earlier this morning di ay nangadto mi og Mr. DIY kay nagpalit mi og pat og mga kining gamit sa gardening kunuhay. And yes, mas barato ra man sad sila. Instead mo adto ko sa merkado, diri na lang ko nagpalit sa Mr. DIY kay medyo layo naman kong merkado gikan diri sa amoa. So yeah. Kanya first natong ibalhin og tanom guys kining lemon kay mao ni pinakadako nga tanom nako sa pagkakaron, and then napalit ni nako dito sa Grand Mall kay naa sila ibaligya nga mga plants, and then yeah, I decided to buy the lemon. Mom, I'm so proud of you. Oh, I think you will. Why man? Because you're putting the hair back. Thanks. The soil there. O diba, wala busy ko giatik-atikan sa kong storya sa akong anak. Mom, I'm so proud of you, Char. O diba? Siya nag-yun. And then, kanadang yuta ka akong gigamit guys. Pinalit na nako 5-in-1 na siya. Intended for gardening. Nagit siya nga naagay mga cow manure. Nanaba ila nagisagulan daan. So here guys, this is my lemon. Anya pagkahuman niya char istorya sa ako Iyan nasad kong gikatla-katahan, and then she asked me kung kabalo ba daw ko anak nga kanta, o diba? Makawala sa kalaay, makawala sa kakapoy ning bataan ni. This is pretty na. Oh, this is so pretty. What be? Rice husk. Ang sana siya basta rice husk. Para na siya tanawon. This works! It works. Okay, atong butang nga water. Okay. Nag-start na. Ready na masad. Okay? Stop it! Stop it, slipper! I'm so mad at my slipper, Mom. Because it always like do like that, and then it's like I'll help you, Mom. You were gonna help me? Yeah. What about I'll do this one? No, it's gonna finish this first. Okay? I want to put that one there. So. Okay, so done. Okay, we're done na. We're done with the lemon, and yeah, see? This is very pretty na. See, look at this. So pretty. Ma, do you hear taho? Yeah, you want to eat taho? Nope. Dali na lang ako ipakita ang the whole process sa akong pag-repat guys. So from this to this. Gabi na di ko na human guys. So di na kayo maklaro no. Itor lang yata mo balik. And then with the names of the herbs. So char. Okay, that's it for today guys. And thank you all for watching. And thank you.